हाय सामने नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने सुस्थ थे मस्त थे। मोर एक नुआ वीडियो रे आपण मानको आज स्वागत करुच्ची। आज वीडियो हूँ कौन सी सीएम किसान पीएम किसान किंबा सुभद्रा योजना उपर नुह। आज वीडियो हूँ चाषी भाई मानक पई बा चाषी ब्लॉग आपण मानको देखैबी। आ देखा जाथु वर्तमान मो चाष जमी रे अछि संग माने मु ए वर्ष बायगण चाष कर मुख्य उद्देश्य हूँ ये हूँ बायगण लगा है। देखा जाऊ आपण मानक अधिक टाइम हो गला घास भी बाहरी गला कहीं बायगण लगेला पर वर्षा है वर्षा न द्वारा मते ताकू पुणी गछ तो बंची गला सत किंतु मते ताकू खुड़ा खुसा करने कथा हेले करा हेनी किछि टाइम ताकू रखी हेले वर्षा हेले निहाती खुड़ा खुसा करी सांग मैंने मु मक्का चाष प्रति वर्ष मक्का चाष करुली हेले मक्का चाष मते टिके बाधा पड़िला कहीं ना मोर टोटाली गाँवली अंचल से भितरे ना जगिया पे असुविधा होउची ता सहित जगिया कहले राति आउ दिन जगिया पड़े राति रे होउची बिलुआ खाईदेबे दिन रे बारहा राति रे भी बारहा खाईदेबे दिन रे बारहा खाईदेबे तो संग माने जहारी फल रे बेसी क्षति होबा पड़ला। ए वर्ष घटना मु जहा कहूची हैला कि बेसी क्षति होबा पड़ला जहारी फल रे मते जो टंका इन्वेस्ट करथिले ताहार मूल भी पाई पारली ने सेथि लागि मु ए वर्ष मक्का चाष छाड़ी बायगण चाष करिया को प्रस्तुत अच्छी करुच्ची मध्य देखा जाउथिबो तो आपण मानकु एपड़ पर टोटाली बायगण लगा है छोट छोट लगा है बेसी ना बेसी दिन होउनी सप्ताह होउची आ गोटे कथा सांग माने मु जो हल रे चाष करुथिली से हल तो आपण मानकु मो वीडियो देखिबे जो प्रकार होउथिले सेति पई गत वर्ष मानकरे हल ठीक से करि पाली नै बोली मते गोटे गाड़ी आनिबा पड़ला। मु भाबुथिले ए गाड़ी माध्यम रे कोन ए प्रकार जमी चाष करि हबो ए प्रकार जमी चाष हुए तो करि हबो नै भाबुथिले किंतु ए प्रकार जमी को मस्त चाष करा होउछ देखुछंती पावर विडोट धरी पळे आछी एटा गत वर्ष धरी पळे आछी गत वर्ष केते बेलको अगस्त जुलाई अगस्त बेलको धरी पळे आछी जहारी फल रे गाड़ी माध्यम रे वर्तमान मोर चाष चलची। तो मु कहबार तो कोन गाड़ी रो सुविधा संग माने अति सहज सहज चाष करी होउची ता सहित अल्प समय रे अधिक चाष करी होउची तो सेति पई गाड़ी आनिबाटा भलो बोली मो मतरे ठीक लागले से मु गाड़ी आनले हेले जदि मु गाड़ी आन थांती गरु पिछा रे वर्तमान मते भी दौड़िया पड़ी थांते संध्या रे बांध थांते वर्तमान तो गरु चलो नांती ना किंतु संध्या सकाळ टे गरु रो जत्न नेबा को पड़ी थांता तो सेति पे गाड़ी आनले तो से जदि आपण माने चाहुचंती आपण माने भी आनी की पावर विडर आनी की चाष करि पारंती काहे कि ना पावर विडर माध्यम रे अल्प टाइम रे अधिक चाष होउची आउ आपण को गरु पिछा जे दौड़ुथिले सेंती दौड़िया पड़नी से समय रे आपण अलगा काम भी करि पारिबे। देखंतु वर्तमान मु सतला हेबा गलानी आज तो चाष करिनी मु भी करिबिनी भी जदि चाष करथांती 6टा राति चाष करथांती 8टा बेलको मु अलगा काम कार लेबर खटी थांती कि कार कोली मजूर जाई थांती बुझले कि नै से गोटे प्लस पॉइंट होउची सेति पय मु गाड़ी धरी पळे आछि। तो जदि आपण माने चाहुचंती आपण माने भी आनी कि ए प्रकार यूज करि पारिबे। मु बायगण लगाई सत हेले बायगण पई घेर पूरा दे संग एटा होची हमर गाँवली अंचल रो घेर मु देखेबी आपण मानकु मु आपण देखेबी जो घेरा देछि जहा कि गरु छेली एपटे वर्तमान जाए गरु छेली एपटे वर्तमान छाड़ देछन्ते ऑलरेडी पदारे माने फ्रीडम तांको पई जे जूटी चरा बोला करी खाइला खाइला जदि बा सेति भीतर किए चाष करछन्ती से माने तांको चाष जमी को जाई निजर फसल को सुरक्षा देवा दायित्व तांकर
ଚାଷୀଙ୍କର ବୁଝିଲେ କି ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋରୁ କିମ୍ବା ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଁ ବାଇଗଣ ବାଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଗାଉଁଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଇଏ କରାହେଇଛି ନା ଗାଉଁଳି ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ଘେର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘେରଟା ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଟା ଜାତିର ଗଛ ହେଲା କି ଗୋରୁ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କଞ୍ଚା କଣ୍ଟା ଜାତିର ଗଛ ହେଲା କି ହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ କଣ କରିଦେଇଛି ମୋ ବାଡର ଚାରିପଟେ ଟୋଟାଲ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଏମିତି ଏମିତି ଯେତିକି ବାଡ଼ ଧରିକି ଅଛି ଯେତିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ହେଲା କି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଚାରିପଟେ ମୁଁ ତାର ସେଇ କଣ୍ଟାର ଫଳକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲି ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ କଣ୍ଟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିକି ସେ ମତେ ଘେର ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ସେଇ କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ମତେ ତାର ବାଡ଼ ଭଳି କାମ କରିବ ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଉଁଳି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଗୁଡା କରାଯାଏ କାଳେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆସିବେ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ କଣ କହିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା କି ଆମ ଏପଟେ ମୁନିଆ ଖଜୁରୀ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ମୁନିଆ ଖଜୁରୀ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ପିଲାଦିନ ଆମେ ଏଇ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ କଥା ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବି ବଣକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଘରରୁ ଲୁଚିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଟୋଟାଲି ମୋ ଆରେ ଟୋଟାଲି ମୋର ବଗିଚାର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏଗୁଡା ଚାଷ ହେଇନି ସିଙ୍ଗଲ ଚାଷ ହେଇଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ଗାଡି ଅଛି ଗାଡି ପରେ ଚାଷ ଟୋଟାଲି ହେଇଛି ସେପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାଷ କରିବେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାର ଗଛ ତା ଚାରିପଟେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ହାଣି ହାଣି ଆମେ ଚାଷ କଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହେଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ହାଣି ହାଣି ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା ଘେର ଦେବା ତ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ହାଣିଛି ଏଠି ଜାଗା ଖାଲି ଥିଲା ବୋଲି ଆକୁ କାଟି ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଘେର କରିଦେଇଛି ତ ଏଠି ଲଗା ହେଇଛି କିଛି ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇଛି ସେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲେ ଆଉ ମତେ କୌଣସି ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଏ ଗୋରୁ ଗୁଡା କାଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ମାରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଗା ଟା ଖାଲି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାହେବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତୁ କାଳେ କେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ ସୁବିଧା ହଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଡିକ୍ଲାରେସନ କରାହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଲନ୍ତୁ ସିଏମ କିଷାନ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବୋଲନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କି ରାସନ କାର୍ଡ କଥା ବୋଲନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଳି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡିଓଟି କରିବି ଯାହାରି ଫଳରେ ମୋ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବୁଝିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି ରଖିବା ନମସ୍କାର